ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے. لوگوں یہ زندہ ہے, جس کو اللہ کہہ رہا ہے شہید زندہ ہوتا ہے, یہ رب کے ہاں گزارش کر رہا ہے, ریکویسٹ کر رہا ہے, کیا اللہ ایک دفعہ واپس جانے دے. میں اپنی قوم کو یہ بتا دوں تو نے میرا کتنا اکرام کیا ہے, تو نے میری کیسی مہمانی کی ہے, ایک مرتبہ واپس جانے دے. اللہ نے اس کو واپس جانے نہیں دیا, لیکن پوری دنیا کو بتلا ضرور دیا قرآن پاک کے ذریعے کہ اللہ شہیدوں کا کیسا اکرام کرتا ہے. اور لوگوں جنت میں چلے جانے کے بعد, اللہ کی قسم جنت میں چلے جانے کے بعد آپ کو اور مجھے بھی اللہ کہے گا نا واپس جانا چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے نہیں جانا چاہتے. جنت میں جانے کے بعد کوئی جنتی نہیں جائے گا میں جنت سے نکل جاؤں. واحد شہید ہوگا جو اللہ کو کہے گا اللہ اگر واپس بھیجنا ہے تو اس لمحے میں بھیج جس وقت گولی لگی, جس وقت تلوار لگی, جس وقت خون بہا, قطرہ زمین پہ نہیں تھا گرا, سارے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا, قطرہ زمین پہ نہیں تھا گرا, آسمان کے دروازے کھل گئے تھے, قطرہ زمین پہ نہیں تھا گرا, فرشتے استقبال کے لیے آگے تھے. ہاں شہید اس لمحے کی لذت کو جس طرح محسوس کرتا ہے وہ اللہ سے کہتا ہے مجھے واپس بھیج, لیکن اللہ اس کو بھی واپس نہیں بھیجتا. یہ جی بوگری فلسفہ معاشرے کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کی آگ بھڑکانے کے لیے خاص چینل باضابطہ طور پہ اہل توحید کو نشانہ بنا رہا ہے, ٹارگٹ کر رہا ہے. ہم اس کی نہایت قبیح الفاظ میں, سنگین الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم تنبیہ بھی کرتے ہیں پیمرا کو, حکومت کو, ہائی کورٹ کو, عدلیہ کو کہ ملک فرقہ وارانہ فسادات کا متحمل نہیں ہے. امن و امان اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب کوئی بات بندہ دلیل سے کرے, دلیل سے جواب دے دو. جب تمہارے پاس دلائل ختم ہو گئے, تم نے قاری صاحب کو اٹھا کے اپنی طرف سے تم نے ان کو اپنی طرف سے انہوں نے یہ کیا تحقیر کی ہے, توہین کر کے نکال دیا ہے. لیکن اللہ کے ولیوں کی توہین نہیں ہوتی. لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام لے کے آج ہم ان کا صرف نام لیتے ہیں نا, ہم ان کے نام لیوائیں, اللہ کا فضل ہے, یہ بھی اللہ ہی کا احسان ہے. ہم ان کا نام لیتے ہیں, ان کی نوکری کرتے ہیں, ان کے خادم ہیں, ان کی حدیث کی بات کو آگے پھیلاتے ہیں, کرم اللہ کا ہے. لیکن اس نسبت کی وجہ سے لوگ اللہ کی قسم ہاتھوں کو چومتے ہیں, پھولوں سے استقبال کرتے ہیں, اہلن و سہلن کے نعرے لگاتے ہیں. لیکن وہ نبی جب طائف کی وادی میں گیا, پتھر پڑے ہیں, سنگریزے پڑے ہیں, چہرہ بھی لہو رنگ ہے, رخسار بھی لہو رنگ, سینہ بھی لہو رنگ ہے, قدم بھی لہو رنگ, پاؤں اور جوتا خون کی زیادتی کی وجہ سے آپس میں چپک رہا ہے. نبی کریم چل نہیں پا رہے. لوگوں تمہارا نبی, اس کا اسوہ, اس کی سیرت یہ ہے کیا؟ بندہ مومن کی سیرت یہی ہونی چاہیے. اس کو بد زبان, بد اخلاق, آپ عمومی طور پہ دیکھیں گے جتنے باطل عقیدوں کے لوگ ہیں وہ بد اخلاق ہوں گے, ان کے اندر قدرتی بات ہے. نبی کا رویہ یہ ہے, آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں, ملک الجبال اللہ کا پیغام لے کے آ رہے ہیں, آقا حکم کیجئے طائف کی اس بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ کسی نبی کی توہین مقصود نہیں ہے, لیکن حضرت نوح جب قوم کو پکار کے تھک گئے نا, تو انہوں نے پتا کیا دعا کی تھی؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اللہ ایسا عذاب نازل کر جو مجھ نوح پہ ایمان نہیں لے کے آیا وہ دنیا پہ زندہ ہی نہ رہے. اور نبی کریم دعا کر رہے ہیں, ملک الجبال سامنے کھڑا ہے, اللہم اہدی قومی, اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, یہ ابھی مجھے پہچانتے نہیں ہیں, ان قریب مجھے جان جائیں گے, مجھے پہچان جائیں گے. آج دلائل کی دنیا میں شکست کھانے کے بعد تم اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر چکے ہو, عجیب و غریب فلسفے, عجیب و غریب باتیں گڑی ہوئی ہیں. ایک مسئلہ اور بیان کر کے آج اپنی بات کو ختم کروں گا. کیا اختلاف ہے ہمارا, اور لوگوں کبھی سنا بھی ہے, کبھی سمجھا بھی ہے, کبھی غور بھی کیا ہے, اور سینوں کو کھولو, دماغوں کو فراخ کرو. ہم وہ بات کرتے ہیں جو قرآن میں, حدیث میں اگر اللہ نبی کے بارے میں کوئی بات اور کہہ دیتا, ہمیں ماننے پہ کیا اعتراض ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. جب یہ بات اپنے بریلوی بھائیوں کے سامنے رکھی جاتی ہے نا, اور بھائیوں تم نبی کو نور کہتے ہو, ہم نبی کو بشر کہتے ہیں, وہ کہتے ہو نہیں جی بشر سے توہین ہوتی ہے, بشر سے توہین ہوتی ہے.
नाउज़ बिल्लाह ये फलसफा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। हम ये हकीकी मानों में समझते हैं, अगरचे तुम मोहब्बत की वजह से उनको नूर कहते हो, लेकिन नूर कहने में तौहीन है, नूर कहने में तौहीन है। एक नूर मखलूकात का, मखलूकात में से कोई नूर बशर से अफजल नहीं है। वजह क्या है? पहला पारा आपने सुना, हर बंदे को पता है, यह वाकया किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब आदम को बनाया अल्लाह ताला ने, सारी की सारी नूरानी मखलूकात के सरदार जिब्रील अमीन समेत मखलूकात में से नूरानी मखलूक में मलाइका से अफजल कोई महलूक नहीं, और मलाइका में से जिब्रील से अफजल कोई रसूल नहीं। सबको क्या हुक्म हुआ है? आदम को सजदा करो। क्या इबादत का सजदा था? नहीं, ताज़ीम का सजदा था, अफजलियत का सजदा था। करमना बनी आदम को जाहिर करना था कि मैंने आदमी को, बशर को नूर के ऊपर फजीलत दी है, इसको ताज़ीमन सजदा करो। यह बात कितनी आम फहम है कि अगर नूर अफजल है, वह सजदा क्यों करने का हुक्म दे रहा है? जब यह बात आम हो गई, मुआशरे में फैल गई, उलमा ने किताबें लिखी, अब उनको कोई और बात तो ना सूझी, उन्होंने नया फलसफा काट लिया। चाहिए तो यह था, बात अकल को लगती है, बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। अल्लाह कह रहा है अशरफ मखलूकात सब में से सबसे अफजल मखलूक बशर है, और यह हकीकत बात भी है। तकादा भी यही था कि अफजल तरीन मखलूकात में से अल्लाह अंबिया भेजता, इसमें कोई और दो राय नहीं है। जब बात तो समझने वाली थी, ईमान ले आते, ठीक है अशरफुल मखलूकात बशर है, हम मान लेते हैं, लेकिन एक और ढकोसला गड़ा गया, नाऊज़ बिल्लाह। कहा बात तो मौलवियों की सही है, बात तो उलमा की सही है, नूर तो वाकई बशर से यहां पे अफजल साबित नहीं हो रहा, और कायनात में एक ही नूर है जो बशर से अफजल है, वो मखलूक का नूर नहीं है, वो खालिक का नूर है, वो खालिक का नूर है। उन्होंने अकीदा क्या गाड़ लिया, नाऊज़ बिल्लाह। अकीदा मौजूद, अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, और कितना सरीह वाज़े शिरकिया अकीदा है, नूरुम मिन नूरिल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह। जब कोई नूर और समझ ना आया, पता लग गया फरिश्ते भी आदम से अफजल नहीं है, कहा नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह ही के नूर का हिस्सा है। वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़ा, और जालिमों अल्लाह ही का जुज बना देते हो, अल्लाह के बंदों को अल्लाह ही का जुज बना देते हो। क्या नबी इसलिए आए थे कि बंदों की इबादत से निकालकर अपनी इबादत करवाना शुरू कर दे? बंदों को बंदों की इबादत से निकालकर एक रब की तरफ बुलाया था। नूरुम मिन नूरिल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह, जो था अरश पे खुदा होकर, नाऊज़ बिल्लाह उतर पड़ा मदीना में मुस्तफा होकर, यह अकीदा गाड़ लिया। अल्लाह ने कहा मेरी जात का हिस्सा बनाना तो दूर की बात है, अगर कोई कहे ना रहमान ने बेटा जना है, अभी रहमान ने बेटा जना है, हमें पता है बेटे और बाप की जात में फर्क होता है, लेकिन अगर कोई यह भी कहे अल्लाह ने बेटा जना है, यह इतनी गंदी बात है, इतनी बुरी बात है, आसमान गिर जाए, जमीन फट जाए, सारा निजाम दरहम बरहम हो जाए, और तुमने रब भी बना लिया। तुमने कहा नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह ही के नूर का हिस्सा है। कुल इन कान लिर्रहमानी वलद, अल्लाह कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दीजिए, अगर अल्लाह का कोई बेटा होता फअना अव्वलुल आबिदीन, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी भी इबादत करता, क्योंकि रब का बेटा इबादत के लायक होता है। तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अल्लाह की जात का हिस्सा बना दिया। यह किस कदर जुल्म की बात है, अफसोस की बात है। दलाइल से, बराहीन से, कुरान से, सुन्नत से, अपने अकीदे के मुताबिक कोई बात लेके आओ। सिफात की अगर बात करते हो तो नूरानी सिफात से इनकार नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मां के बेटे, उनकी भी औलाद है, बशर हैं। बल्कि मैं ये कहता हूं कि बशर की फजीलत की वजह ही शायद अंबिया हैं। इंसान को, आदम को जो अफजलियत मिली, वो मिली इस वजह से कि अल्लाह ताला ने इस जिन्स के अंदर अंबिया पैदा करने थे। आज बात बड़ी आसान है, समझने की है, और यह क्या अकीदा गड़ा हुआ है नाऊज़ बिल्लाह हमारे भाइयों ने अल्लाह के बारे में। अल्लाह कहता है रहमान अलल अर्श इस्तवा, तुम्हारा रब अर्श के ऊपर मुतमक्किन है, जैसे उसकी शान को लायक है
तुम ये बात शुरू कर देते हो नाउज़ बिल्लाह, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, मुत्तसिल है आलम के, मुनफसिल है आलम से, किताबों में पढ़ाया जाता है। कितनी गंदी बात है। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर महलूक में है। हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो, अल्लाह ताला को मखलूक के ऊपर बिठाते हो रश के, और खुद अल्लाह के बारे में यह अकीदा रखते हो हर चीज में अल्लाह है, हर जगह में अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत महलूक की जात के अंदर है, नाउज़ बिल्लाह। और लोगों, अल्लाह ताला महलूक के साथ मुत्तसिल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात मखलूक में मौजूद नहीं है, खालिक मखलूक में नहीं है। यह कितनी आम फहम बात है। लेकिन खालिक मखलूक से दूर भी कोई नहीं। अजीबो गरीब फलसफा, इंशाअल्लाह मौका मिला इसके बारे में तफसीली बात करेंगे, लेकिन एक बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। और तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाउज़ बिल्लाह कैसे कैसे अल्फाज से पुकारा है। कभी कहा गोरख धंधा है, कभी कहा समझ ना आने वाली चीज है, कभी कहा जी अल्लाह बड़ा दूर है, अल्लाह तक पहुंचना यह सीढ़ी चाहिए। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, और बदबख्तो ये ना कहा करो दूर है, कहा करो करीब है, करीब है। कितना करीब। और लोगों, ये वक्त, ये फासले, ये मंजिलें, ये सूरज, ये माहौसाल, ये दिन हमारे लिए हैं। हम मखलूकात हैं, वक्त भी अल्लाह की मखलूक है, फासला भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह खालिक है, अल्लाह के नजदीक फासले की क्या अहमियत है। अल्लाह की मखलूकात में से एक मखलूक जिब्रील अमीन, एक अरश का फरिश्ता, उसकी लंबाई चौड़ाई हम बयान नहीं कर सकते। जब यूसुफ को धक्का दिया, अल्लाह ने 7वें आसमान पे जिब्रील को कहा, मेरे यूसुफ के पांव कुएं से इतनी जोर से ना लगे कि पांव में दर्द हो। जिब्रील 7वें आसमान पे हैं, धक्का दिया जा चुका है, सेकंड के 10वें हिस्से में नीचे गिरने वाले हैं। जिब्रील का पर उनके पांव के नीचे आ जाता है। मखलूकात में इतनी तेज रफ्तारी है, खालिक को दूर समझने वालों। अल्लाह कह रहा है, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो कहा करो करीब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के अकीदों की इस्लाह फरमाए। हम कारी साहब के लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह अहले हक की हिफाजत फरमाए, ए अल्लाह अहले हक को गालिब फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।